बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं RCN इस्लाम और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अज़ीज़। इस्लामिक हिस्ट्री के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस्लामिक हिस्ट्री का पहला प्रोग्राम शुरू करने से पहले नाज़रीन व सामीन कुछ अरब का ज़िक्र कर लेते हैं, क्योंकि इस्लाम और अरब का आपस में गहरा तल्लुक़ है। चनांचे आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो वीडियो है वो अरब क़िबलज़ इस्लाम के बारे में होगी। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। वो सरज़मीन जिसमें मोहसिन इंसानियत रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए अरब कहलाती है। इसे इस्लाम का गवारा भी कह सकते हैं। ये एशिया के जनूब मगरब में वाक़ा दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा, सबसे ज़्यादा खुश्क खिता है। अरब की वजह तस्मिया के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ राय हैं। एक राय है कि अरब के मानी फ़साहत और ज़ुबान आवरी के हैं, चूँकि अहले अरब की ज़ुबान आवरी और फ़साहत व बलागत एक मुसल्लमा हकीकत थी और ख़ुद इन्हें अपनी इस ज़ुबान दानी पर इस कदर नाज था कि वो अपनी ज़ुबान आवरी के सामने तमाम दुनिया को हीच तस्वर करते थे। चनांचे इसलिए इन्होंने अपने आप को अरब यानी ज़ुबान आवर और दुनिया की दीगर अक़वाम को अजम यानी गूंगा कहकर पुकारा। दूसरी राय ये है कि अरब असल में अरबा था, जिसके मानी दश्त और सहरा के हैं। चूँकि अरब का बहुत बड़ा हिस्सा दश्त और सहरा पर मुश्तमिल है, इसलिए तमाम मुल्क को अरब कहने लगे। सरज़मीन अरब 3 बरआज़मों यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका की जाए इत्तिसाल पर वाक़ा है। वैसे ये बरआज़म एशिया में वाक़ा है। इसके मशरिक़ में खलीज फ़ारस और बहर अमान और मगरब में बहर कल्ज़म, आबाए सुवेज़ और बहर रोम, शुमाल में शाम व फ़लस्तीन और जनूब में बहर अरब वाक़ा हैं। चूँकि ये खिता 3 अतराफ़ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए अहले अरब इसे जज़ीरतुल अरब के नाम से भी पुकारते हैं। मुल्क अरब, जहाँ इस्लाम का चश्मा उबला का कुल रकबा 11,68,313 मरबा किलोमीटर है और मौजूदा आबादी तकरीबन 3.3 करोड़ है। मुल्क का बेशतर हिस्सा रेगिस्तान है। पहाड़ों का जाल तमाम मुल्क में फैला हुआ है। सबसे बड़ा सिलसिला जबुल शरात है, जो जनूब में यमन से शुरू होकर शुमाल में शाम तक चला गया है। इस पहाड़ी सिलसिले के नीचे सरज़मीन हजाज है, जिसमें दुनिया इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा और ताइफ वाक़ा हैं। अरब के तमाम बाशिंदे सामीउल असल हैं, यानी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद से हैं, जिन्हें आम तौर पर 3 तबक़ात में तकसीम किया जाता है: अरब वाहिदा, अरब अरबा या बनी कतहान और अरब मुस्तअरबा या बनी अदनान। तुलूए इस्लाम से क़िबल अरब की हालत हर लिहाज से नागुफ्तबा थी। मुल्क में बदहाली, बदनज़मी और जाहिलियत का दौर दौरा था। सियासी इस्तेहकाम और मरकज़ियत का फुक़दान था। क़िबलज़ इस्लाम के ज़माने को मौरख़ीन ज़माना जाहिलियत करार देते हैं। क़िबलज़ इस्लाम अरब की सियासी, मजहबी, माशरती और इक़्तिसादी हालत का जायज़ा हस्ब ज़ेल है। 571 सन ईस्वी में ज़हूर कुदसी के वक्त अरब की सियासी हालत अजीब व गरीब सूरत की हामिल थी। सारे मुल्क में सियासी इंतशार और लामरकज़ियत का दौर दौरा था। सारा मुल्क मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम था, जहाँ कबायली सरदार और कई एक खुद मुख्तार बादशाह हुक्मरान थे। हर कबीले का सरदार शेख कहलाता था। अगरचे इनमें से अक्सर किसी बादशाह के ताबे हुक्मरान थे, लेकिन वो अपनी दाखिली आज़ादी और जज्बा हुर्रियत को हर हाल में बरकरार रखते थे। तुलूए इस्लाम से क़िबल अहले अरब के मजहबी हालात भी अजीब व गरीब थे। सरज़मीन अरब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा मुतअद्दिद अंबिया अलैहिस्सलाम तौहीद इलाही और रश्द व हिदायत का पैगाम सुना गए थे। खुदाए वाहिद की इबादत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुअज़्ज़मा में खाना काबा तामीर किया था। ये अहले अरब का दीनी मरकज़ था। हज़ारों लोग हर साल हज और तवाफ़ के लिए आते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तौहीद का नाम अरब से उठ गया और बुत परस्ती की कबीर रसूम और बेहुदा ख्यालात ने लोगों के दिलों में घर कर लिया। आफ्ताब इस्लाम के ज़हूर से पेशतर अरब में हस्ब ज़ेल मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और अक़ाइद राइज थे।
ان میں سب سے سرفہرست بت پرستی تھی۔ اس کے بعد الحاد، شرک، صابئین، زندیق، یہودیت، عیسائیت، مجوسی یا آتش پرستی، حفیت۔ یہ قابل ذکر جو مذاہب تھے یا عقائد تھے یہ عربوں میں پائے جاتے تھے۔ اسلام سے قبل عربوں کی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ یمن معاشرتی لحاظ سے اوج کمال پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ علاقے بھی جو ایران اور شام کے متصل واقع تھے ترقی یافتہ تھے، لیکن عرب کے اندرونی علاقوں کی حالت نہایت ناگفتبا تھی۔ تمدنی لحاظ سے عرب سوسائٹی امیر، متوسط اور غریب تین قسم کے طبقوں پر مشتمل تھی، مگر غریب طبقہ اکثریت میں تھا۔ قدیم یونانیوں کی طرح عرب بھی غلامی کا رواج تھا۔ ظہور اسلام سے قبل عربوں کی اقتصادی حالت بھی کچھ بہت اچھی نہ تھی۔ عرب کا بیشتر حصہ بنجر اور بے آب و گیا ہے، اس لیے قدرتی طور پر اس ملک کے باشندوں کی اقتصادی حالت اچھی نہ تھی۔ زمانہ قبل از اسلام میں سیاسی اور باہمی جنگوں اور عام بد نظمی و افراتفری کے باعث اقتصادی حالت اور بھی بری تھی۔ بدوی لوگ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ لوگ انتہائی غربت و افلاس کے شکار تھے۔ ان کی زندگی کا دار و مدار زیادہ تر اونٹ، گھوڑے اور بھیڑ بکریاں پالنے پر تھا۔ تاہم طائف میں اکثر لوگوں کی آمدنی کا انحصار ان کی زرخیز زمینوں اور باغات پر تھا۔ یہ لوگ بڑے خوشحال اور متمول تھے اور انہوں نے اپنے آرام و آسائش کے لیے غلام رکھے ہوئے تھے، لیکن انہیں غریبوں اور عوام کے حالات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ عرب کے شہروں میں مکہ معظمہ کو سب سے نمایاں اور امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کا مقدس ترین مقام خانہ کعبہ اسی شہر میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ طول و عرض کے لحاظ سے بلندی میں زمین سے چھت تک 9 گز، طول میں حجرہ اسود سے رکن شامی تک 32 گز اور عرض میں رکن شامی سے رکن غربی تک 22 گز ہے۔ مکہ کا قدیم اور اصلی نام بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس مقدس شہر کا ذکر یوں فرمایا ہے: بے شک سب سے پہلا برکت والا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر ہوا وہ بقا یعنی موجودہ مکہ ہے۔ یہ شہر جدہ کی بندرگاہ سے تقریباً 50 میل مشرق کی جانب واقع ہے۔ یہ وہی قدیم مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کر گئے تھے۔ بالالفاظ دیگر یہ خطہ ایک بوڑھے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بنا، ایک نوجوان پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہجرت گاہ اور یتیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام پیدائش ہے۔ بنو قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے جس شخص نے ان خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نصر کنانہ تھا۔ جمہور کا قول ہے کہ قریش ایک دریائی جانور کو کہتے ہیں جو سب دریائی جانوروں سے قوی ہے اور سب اس سے ڈرتے ہیں۔ چونکہ نصر عرب کے سردار تھے اور بہت قوی تھے، اس وجہ سے ان کو یہ لقب ملا۔ بعض محققین کے مطابق قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریشی ہے۔ قریش کی وجہ تسمیہ کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ قریش تقرش سے لیا گیا ہے جس کے معنی تجارت کے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قریش کرش کی تسخیر ہے اور کرش اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو سمندر کے دوسرے جانوروں کو کھا جاتی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ آگے جو اس کے آگے کے اسلامی تاریخ کے واقعات ہیں وہ کل سے شروع ہوں گے۔ انشاءاللہ روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔